बापा अधघंटे है ठिया कलुनी कौन कहूना बो को कहीदे आम समस्त पसंद विशाखा अटा। बो सुनु आम समस्त पसंद विशाखा अटा। हाँ जानी सरी जाइए बापा कहते सन्ध्या नहीं आसबे सरी जाइए बो कहला बापा कहते सन्ध्या बेलू नहीं आसो। हौ कि झगड़ा है कई कथबार्ता आडभाटाइज भी कथबार्ता होना आपण मैंने किंतु घर को आणतु आम परिवार पसंद विशाखा अटा। हे बनर छाई चुंगुड़ी हब रोसई बनर छाई बिने बिने लो बिनी कौन है पोई टिके मिलुथला हाँ। गुड़िया पोखरी पाखरे आइला बेलू सस्तार 150 टଙ୍କା गिनी चुंगुड़ी मिलला। चिंगुड़ी नहीं आइछ आज को बार आज बुधवार बोधे बुधवार आज बा गुरुवार केमते आइसना धरी पळे आइछ गुरुवार चुंगुड़ी गुड़ा आनी दीचे कोन हम त कर दियो जा बाहर खाइ दन बावला रे आनी दीचे। ना 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 मु कर परबिनी। अरे आज गोटे दिन कर दे ना ना मु कर परबी मु छुई परबी ना आज गुरुवारटा मु छुई। अरे गोटे दिन कर दे कोन आनी चे घर टेको पुणी कोन नै के ये करबी ना कोन बढ़िया आनला पूर्व मते फोन करी पचारलो नहीं मु फोन करबी तते जहा करबी तते फोन करबी। आउ हां तो कथा त एमती टाण नथला जो मझिरे मझिरे पळौछु बाप घर तो भाउज आसिक जमी तो भाई की नचौछि तू भाउछु मते सेमती नचैबू ना मामी बाबू कथा न पड़ी कि तू ए बेला कथारता करछु मने रखलो मा तो कथारे मु कस्मिन काल नाचिबिनी कस्मिन काल तुम कोन भाबिछ मु तम कथा नचिबी ना कोन आउ कोन कोन तू बारी चढ़ी मोड़ी कथारता करछु बा चढ़ी मोड़ी कथा करछु सळा सिकुटी मुंड तो बापा सिकुटी तो ए सब कथा को मो बापा को धर पकोछ ना सब कथा को मो बापा ना कर सिकुटी मुंडा उ कथा कोन सिकुटी मुंडा तू सिकुटी बेसी कथारता करनी मो सहित ए घरटा मेलाकर मु एका पड़ीची दुनिया काम करूची कोटे दिन आज बुले नै छ कोन बुले को नै तो कुआड बुले को नै कुआड जिबू कुआड कहनु कुआड जिबू कहनु ए मु काई कहबी तुम नै जाउ न कुआड कुआड तू कहले सिना मु नै जिबी मन इच्छा आलो कुआड जिबू कहनु ए मैं फेर नै खोइ दो चल बाहर चल चल मैं फेर जिबू मैं फेर देखि तू ना तुम तो सिक्योरिटी तो बापा कुआड मैं फेर जानतबो आ तमे जेंति देखिछ एबे गां छक मुंड पाइले तमे केबे जाइनो कटक जाइथिलो नन्ना रास्ता भूली पुआ बाई दला पर नन्ना पुआ बाई आ तम से नन्ना को मुंडाई था सब कथा रे ना 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 आउ तो किछि नाही आउ हां सिक्योरिटी तू कोन सबड़ सिकुटी कहछ मो बापा को सबड़ कथा टाणी अनछ हेडे ना मो बापा को मजरे परो सबड़ सिकुटी कहछ आज जरे मो तम सहित कथा हेबेनी काने रे घंटे पगैले सब बळे मने याड जड़ तू केमि मो नन्ना रामचंद्र बळा नन्ना को तू कहि दउछु आ धरी बुलु ना तम नन्ना को आ मुंडाई बसछ नन्ना को आ जा म तम से किछ जा जा बेसी कथा होछु साला मो घर मो द्वार तू मो घर मते कथा कहि छे साला चोर साला कुकुर साला हिनी साला साला छोट लोक साला साला सिक्योरिटी मुंडा तोर साला मो घरे मते कथा करि साला ए दे साला चुंगड़ी खा नै दे साला छे सिगुर होछु सी होछु चुंगुटा आंदली गोटे बड़ भूल कर देली से एई बेले तू कहि मो उच्चा स्वर रे इत्ते तोर बड़ी तो मते कहि दबु से साई साई ती ओडा अधिक लोक पड़ी थान ना ना कौन कहू जा तो बापा को पचारि दे बाबू रात भात खाइबे ना रुटी खाइबे पचारि हाँ रात रे भात खाइबो ना रुटी खाइबो भात खाइबी कहि दे तो भात बापा कहले भात खाइबे हाँ 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 भात खाइबे केमिति देखि चंदी मो अटा चकड़ची से मते दीटा काम कराइबे गोटे काम मन शांति नुहे हां मु भात कर पाइबिनी कहि दे रुटी हबो मु भात कर परिबिनी कहि दे रुटी हबो अटा चकड़िया पूर्व मते कहिदेला कि पचारतला कि मते अटा चकड़िया पूर्व मु भात खाइ नाले मु होटल खाइ कहि दे हां कहि दे अटा चकला पुरपुर तांग पचार दिलु कि ना सब कथा पचारि करबी ना खाइ परिबिनी रुटी खाइबे सब कथा ना पचारि करबी ना हौ जा कहि दे भात बसै दउची नरे जाई कि भौणी मानक फोन करि कहि दे सिक्योरिटी गार्ड झिया आइची मो घर भांगुची मो कथा सुनुनी मते खाइयाउ दउनी कहि दे बापा वो कहला भात बसौची नहले सिक्योरिटी गार्ड झियो रो टिके भूली गली सिक्योरिटी गार्ड झियो तापरे सिक्योरिटी गार्ड झिया कहबो सिक्योरिटी गार्ड झिया घर भागिया को आइचे ठीक घर भांगियो गाइची अनिल मो कान रे कोन बिंडा मोड़ा आइची मते सुना जाउनी चलै छी उठी बड़ लोक मान नकल करछु दुमु दुमु उछु उछु भात खाइबी जा जा तब ता खाइबी भात खाइबी
हाँ 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 मैं एठी भात करबी रुटी करबी 15 प्रकार आ रांधबी ମୁଁ ବା କହିଲି ଭାତ ଖାଇବି ବୋଲି हाँ ମୁଁ हाँ କେତେବେଳେ मैं କହିଲି ରୁଟି एकुटिया ଖାଇବି? अच्छी तो एठी आइছে सिक्युरिटी घर झियो चाकरी କାଇଁ चाकरी ରୁଟି କରିଦେ ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହୋଟେଲ ଖାଇବି ମୁଁ ହୋଟେଲ ଖାଇବି ମୁଁ କହୁଛି ରୁଟି ଖାଇବି जाओ ना तम रुटी खाइबा भात खाइबा जा खाओ खाओ बाहर अति गोटे होची तोर एठी की काम जाओ पाठ पढिबू एठी नारद मुनि हवा को आइछ मु तो एठी अछि जा मु किसी रांधि परबी जे जा कहू कर ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଗଲି ନା ଟିକେ ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଟିକେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ ନନା ଖାଲି ତୁମେ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହ ମାନେ ମୁଁ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହାରିଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ନନା କଥା ମୁଁ ଖାଲି ଗୁରୁବାରଟାରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଟିକେ ଆଣିଦେଇଥିଲି କଥା ଏତିକି ପୁରା ଏଇ ସାଇଜ୍ କଥା ଗୁରୁବାର ଯାଇ ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇ ଶନିବାର ଯାଇ ରବିବାର ଯାଇ ସୋମବାର ଅଧା ହେଲାଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ନାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ଭାଇ ତାର ରଖନ୍ତୁ ନା 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 ମୁଁ ଦେଖିବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କେତେ ପାଣି ତାଙ୍କର ହଁ ନନା ସେ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ରଖ गुरुवार दिन झगड़ा हेलानी हाँ सौदा पत्र किछि नाही घरे हाँ झगड़ा कौन पाई हेला गुरुवारटा चिंगुड़ नहीं आसबी मैं रांधिबी मु किछि कहबिनी मु कहला मते दुनिया कथा कहले तू सिक्युरिटी घर झियो ये से तो बोपा भाई ये ऐसे ऐसे जो हिंदी मान कथा तो कहने मु बोली एठी सहीकी रही आउ को झियो होइतला कतळु को पळांतानी बापा को तो एथरक कहिदे कोन मीमांसा करछन मु आ एठी रहिबी नाही कि तांका साथे पदे कथा आइ परिबिनी मु मो छुआटी के नै घर को पळेबी मु आ एठी रहि परिबिनी हो रख 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 से आइले रख रखुଛି हाँ हाँ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ତମେ କେତେବେଳକୁ ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇବି ମୁଁ ଚଗିଲି ଦେଇ ସହିତ ଏଠି ଖେଳିବି ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି ବାପା ବୋଉ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଖାଲି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତମେ ଚଗିଲି ନାନୀକି ପଠା ସେ ଗାଡ଼ି ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଆସିବ ମୋତେ ନେଇଯିବ ହଉ 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 ରଖୁଛି ପରେ କଥା ହେମି ବାପା ଆଇଲେଣି बापा जहाँ कह कथा मत कौन मुझे बो कौच फिर बो जहाँ कह कथा सी बापा मत कौच मुझे फिर बापा कौच दी जन कथा होना घर खाली मत बाड़ौ शुण कौन तू तो कॉलेज जाऊँ हाँ तू कॉलेज गला बो को पैसा मागु हाँ बो पैसा मागु तू बापा को पैसा मागु हाँ अच्छा तो बापा तो बो सहित कथा होनी तो बो तो बापा सहित कथा होनी ना देख आग जो बो को पैसा माग दो आज हाँ तापर जाके बापा को पैसा हाँ हाँ दी जन तो पैसा पाइगल ना नहीं दीटा फायदा ना नहीं ये हो रे जदि बो बापा को कहीदेव पागला टाइम से कथा होना सी कौन जान कि क्या पैसा किछि नाही तू जाके एटा करिक देख मु आरी बुद्धि थरे पढ़ी माड़ खाई एटा मो बुद्धि ना जमा माड़ खाइबुनी हां मो बुद्धुरा सब थर कुंडा खिया बुद्धि या बुद्धि भलो एथर कर तू ताले कहीं कथबार्ता कर कहमी तो जा जा बापा जोर बाड़े जानी अरे बापा सुना जानले बाड़े हो बापा बहु केही जानि पारि जा हौ हौ ठीक अच्छे हे मो मुंडे देखु तो गोला क्रिकेट आइडिया सब आउ एमिटिया बुद्धिबा शकुन भी हबो नै तू कहि देलु सुना सीहिना मारो खाइबो खाऊ मु तो बुद्धि देवा लोक हां खाऊ हमर कोन बापा जो 10टा बेलू कॉलेज जीवी बो पैसा दे बोटू नु बो कहली बो मना कला कहला दे हबनी बापा जा कह रखिदा हाँ 20 टका बो हाँ 10टा बेलू कॉलेज जीवी हाँ पैसा दे कहीं बापा दे ना बापा बापा तो कहली सी कहले जा कहीदेबू सी दब मला कम मो पुआ को दे परिबिन ना कोन से दउथले मु देखि देबी हाँ दस टका हाँ एबे एति अछि बा हौ हौ सती ये जो ये बरा खाई देखिल दायित्व बोली गोटे जिनस क्या पाखे ना सिक्युटी मुंड ना सिक्युटी मुंड गोटे जिनस ये होती देखला मो मटरटा भी बाहर पड़ो सला खटिबी मु जिनस गोटे लेखा करी देखला बेलू जिनस गुड़ा सब ये पड़ो से बापा जो बो कहला आज कुमी नानी घर कौन देखा जी आउ बसंत दादा घर सेठी जो ये हूँ आउ तमें जा मिठा आण मामू घर जो मुझे तो बो को तो भाई की डाकिद मत कथा हो नाला इना कौन खाली कौच आम कहीं जीव आम तो कि जानू आम भाई गुड़ा आईएस अफिसर अच्छा आम कि जानी आम कहीं जीव ता भाई गुड़ा एसपी डीएसपी अच्छा ना सिक्यूरिटी फैमिली ता कहतु तू भाव घर मोर पाद पड़ो छोट लोक घरे पाद पड़ो साला शाली बाहर जाइली 40,000 टका मुदी देती
ଯାଇଥିଲି ଯେତିକି ଗୁଣ ଗାଇଥିଲି ସେତିକି ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କହିଦେ କେହି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ଏକା ମତେ କଣ ଏଠି ଅଭାବ ହେଇଛି ନା କଣ ହଁ ଅକର୍ମା ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେଇଛି ନା ହଁ ତା ହାତ ଧରିଛି ଆମର ତ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଘର ଲୋକ ଆମକୁ କଣ କିଛି ଆସେ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇବି ଏକୁଟିଆ ହଁ ଏ ଚଲେଇଛନ୍ତି ପାଲା ମୁଁ ତ ଆଜି ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ କିଏ କେତେ ବାଟ ଯିବ ଆମେ ସେଠି ଜାଣିବୁ କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଗାଡ଼ିଟା କାଢୁନୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଏ ବାହାର ସେ ଆଙ୍କରି ଘରୁ ଖାଲି ଏତେ କୁଣିଆ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରିଲା 47 ନମ୍ବର ପରେ 48 ନମ୍ବରକୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ବାହାବ ଯୋଉ ତ କିସ୍କିନ୍ଦା ମୁହଁ ଶଳା ପୁତନା ଭଳିଆ ମୁହଁ ଆକୁ କିଏ ବାହାବ କି ଜାଣି ଗୋଟାକୁ ବାହା ହେଇକି ତ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ଇଏ ପୁଣି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଖାଲି ପଳେଇବ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ ବେକାରିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତୁ କରନି ଯୁକ୍ତି କଣ ଯା ବାହାରେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ବାହାର ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରୁଛି ଏଠୁକା ମଟରଟା ନେଇକି ଥୋଇଲୁ ମଟର ତୁ କାହିଁକି ନଟର ପଟ ହଉଛୁ ଏଠି ବେଶୀ ମାମଲ ତରକାର ଦେଖୁଛୁ ମଟରଟା ନେଇକି ଥୋଇଲୁ ଏରେ ମଟରଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡୁଛି ମୁଁ ପକେଇନି ସେ ପକେଇଛି ସେ ମଟରଟା ନେଇକି ଥୋଇଲୁ ପାଠ ପଢିଆ ପିଲା ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯା ଭିତରକୁ ବାପାରେ ବାପାରେ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି ହେଲା କବାଟ ଝରକା ଦେଇଦେବୁ ଆଉ ବୁଚୁ ନ ଡାକି ଖେଳୁଥୁ ସେମିତି ହଅନ୍ତିନି ହେଲା ଆଉ ଶୁଣୁ ରାତିକୁ ଆଇ ପିଠା କରିଦେବ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ଇଲୋ ବୋଲ ବୋଲ କହିବୁ ପରଟା କରିଦବ ହଁ ହଉ ଆଇ କରିଦେବି ର ଆଗ ଶାଢ଼ୀ ଆଲୋ ଏଇଟା ଆଇ ପାଇଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଟର୍ଚ୍ଚ କିଏ ପୁରେଇଛି ମୁଁ ପୁରେଇଛି କାହିଁକି ଆମ ଗାଡ଼ି ବା ଲାଇଟ୍ ଲିଭି ଯାଉଛି ବାଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବନି ଟର୍ଚ୍ଚଟା ମାରିଦେବୁ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ନନା କଥାରେ ପଡି ଗାଡି କିଣା ହେଇଛି ହଉ ଆଇ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଛି ନା ନାଇଁ କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବୁ 10 ଟଙ୍କା ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି ସାତି ଖା ମୁଁ ଆଇଲେ ଦେବି ହଁ ହେଲା ହଁ ହେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଅଛି ତ ଶାଢ଼ୀଟା ପଡ଼ିଛି ତ ବୋଉ କହ ବସିବ ମୋର ଆସିଲ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତାସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ବସ ଗୋଟେକି ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଖାଲି ମାରି ପକଉଛନ୍ତି ଧନ ଦଉ ଏଇଟା ଧରେ ବସ ନବରଙ୍ଗ କରନି ବସ ଧଲ 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 କ'ଣ ଆଗରେ 150 ଘରଟା ନା ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦେ ସାଇ ବୋଉକୁ ପଛରେ ବସିଲା ହଁ ବସିଲୁ ହଁ ବସିଲି ଯିବା କେଡ଼େ ଜୋର ଗାଡ଼ିଟା ଚଲଉଛ ମୋ ଟଙ୍କା ବେଳେ ସେମିତି ମୁଁ ଚଲେଇଛି ହଁ କେତେ ବସେଇ ଚଲଉଥିବ ନା କ'ଣ ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ କଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଯିବିନି କ'ଣ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ିଟା ଠିଆ କରି ରହିଛ ନା ତୁ ଯା ତୁ ଯା କ'ଣ ମୁଁ ଯିବି ଏକୁଟିଆ ତୁ ଯା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କ'ଣ ଯାଇପାରିବନି ଯାଇପାରିବିନି ତୁ ଯା ଚାଲିକି ଯା କାହିଁକି ବା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କୋଉଠି ଯାଇପାରିବିନି ଅତି ଅଡ଼ ହଉଛ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆସି ଚୁପଚାପ ଚାଲ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ରମଗାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପରେ ନାଚି ବନେଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିନି ମୋର ହଁ ତମ ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନାଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମତେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା କହନି ମୋର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହଁ ହେଲା ମୋ ବଂଶ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ମୋର ବା ଓଭରସୋର ଫ୍ୟାମିଲି ତୋତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଗୁଡ଼ା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ୟାମିଲି ତୋର ସାର୍ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛ କହିଦଉଛି ସେଠି ଯଦି ତମ ପାଟିରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାହାରେ ଯଦି ବାପା ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ମୁଁ କିଏ ତମେ ଚିହ୍ନିନ ମତେ ହସ୍ ହୁସ୍ ଯା ହୁସ୍ ବିସ୍ ବିସ୍ ହସ୍ ମୁଁ କଣ ତମ ଘର କୁକୁର ମତେ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ ଯିବି ତମ ମୁଁ ଚାଲିକି ପଳେଇବି ଆରେ ଆରେ ବସ ଭିନି ଭିନି ଆରେ ବସ କହିଲି ପରା ଆରେ ବସୁନୁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛ ଆରେ ବସ ଭିନି ଚାଲ ବସ ବସ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ବସିଲ ବସିଲ ଗାଡ଼ିକି ଆସ ଗାଡ଼ିକି ଆସ ଗାଡ଼ିକି ଆସ ଆଉ ଯିବ ପାଣି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ମନା କରୁଛି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରନି କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ ବସ ବସ ଗାଡ଼ିକି ଆଉଛି ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ମନା କରୁଛି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରନି କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ କ'ଣ ହେଉଛି ବସିଲା ବସିଲା ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି କି ବସ ନା ଯିବାନି ଥାଉ ଆମେ ଯେତିକି ବାଟ ଆଇଛେ 7 କିଲୋମିଟର ତ ଆଇଛେ ଫେରିକି ପଳେଇବା ଆଉ ଯିବା ନା ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଶୁଣ ଛବି ଦେଇ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟା ଥୋଇ ଦେଉଛି ଦୁରିଆ କହିଦେବି ଦୁରିଆ ଅଟୋରେ ଦୂର ବାଟ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ନାଇଁ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିବ ନଥିବ ତମେ କହୁଥିଲ ବିଲରେ ଔଷଧ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବା ହଁ ମୁଁ ଧରିକି ବସି ପଡ଼ିବୁ ହଁ ଧରି ବସି ପଡ଼ି ହଉ ବଇଲୁ ମୁଁ ପଛରେ ବସି ବସ
ତମେ ତ ବସ ବସ ମୁଁ ବସିବି ଧରିକି ବସିବୁ ହଁ ବସ ବସ ହଁ ବସୁଛି ଧରିକି ବସ ହଁ 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 ବସିପାରିଲ ହଁ 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 ଭଲ କି ଧର ହଁ ହଁ ଯିବା ହଁ ହଁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରଟା ହେଉଛି ତମକୁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମେଡିସିନ ମୁଁ ଘରେ ଆଣି ମେଡିସିନଟା ଥୋଇ ତମେ ଖାଇବେନି ତମେ ତ ଖାଲି ଘରେ କଳି ଲଗେଇବ ଚାରି କଳି ଆଣି କୋଉଠି ଶୋଇବ ମୁଁ ପୁଣି ମେଡିସିନ ମନେ ପକେଇବି ତମେ ମନେ ପକଉନା